choice. Ang gaganda, puro medium tong mga to. Oh. Gaganda niya, no? Oo. Ito pa, oh. Kuha ka dyan mo, meron 20 year rin, no? Medium lahat to, guys. Sobrang bago nila. Size mo pa. Pati si Ma'am Marilyn, size niya yan. Oo, Ma'am Marlene po. Madge, Sandro, Suko, O, ito pa, Madge. Ito naman, Coral Maximo. wala na. Sir, ito lang mga dress natin tonight. Ito din, mga sis. Madge to. This is Madge. Size 36 or small. 2 semi-medium lang. Okay? Comment 480-950. 480-950 pesos po. Arlene Galabin, anong size yung long dress na gusto mo? Yan, konti lang long dress natin eh. How much orange also number on tag? Sige. Orange po. Ganda yan. Ganda. Oh, yan. Orange. This one po, ang size is 38. Yan, 38 on tag. Ang ganda kaya. Sobrang bago pa niya. Okay, comment 423, 1,500 po. 423, 1,500 pesos. 480, Ma'am Marlene po. Thank you, Ma'am Marlene. Ay, ito, mga sis, ang ganda. Brand new COS. Ganda to pag mabeltan ng manifest. O, ganyan. Meron pa daw to? O, diba? Brand new na COS, medium on tag. This can fit up to large. Okay? Comment 309. Guys, 580 lang. 309, 580 pesos. Yung pink na RLCs. Sold na, sir. Andito. Sold na yung pink na, ay, meron pa. Patingin po stripes. Ang stripes, ay ito. Ulit. Wait lang. Ito, guys. This one is Calvin Klein. Oh, may kasama na siyang belt. CZ's. Yan, kasama na yung belt nito. This is size 8. US 8 or medium. To semi-large. Ayan siya. Brand new siya, mga sis. Oh, i-go nyo na to. Comment 439. O, 850 lang to. 439, 850. $309, yours naman, Marita. Lang. O, ito po, pinapa-reflex. This is Love Bonito, size medium. Yan. Okay, comment 440, 750. 440, 750 pesos po. Ito, stripes. Kasi daw 423 kayo mga precious. Ano yun? Hindi, ma'am. Sa akin din hindi kasya yun eh. Sa Ma'am Sayang. Marita siguro, kasya yun. Oh. 439, Ma'am Marita ulit. Ma'am Precious, ito kasya sa'yo. This is Hubs London. Button-down dress siya. Hubs London. This is size 16 or large to XL. Go. Comment 474. 580 lang po. 474, 580 pesos. Naunahan ka na, Ma'am Marlene, sa 439. Napunta kay Ma'am Marita. Asan pa yung mga... 423 na Sandro, Ma'am Precious, hindi kasya. Yung Hubs London ang kasya sa'yo, Ma'am. Sayang. Ganda pa nun. Eto guys, oh, imayin nyo to. Ano to? Valentino. Ganda ng dress natin. Ah. Eto naman, size small. Sobrang nice nito. Small na Valentino dress. Very, very nice. Comment 441. 1,500 po ito. 441, 1,500 pesos.
Ito yung RL na pink. Size small siya, mga sis. Parang linen blend to eh. Ganda. This is size small. Can fit up to, parang kasya pa to sa semi-large. Oversized po siya. Yan. Comment, 416, 1,000 po. 416, 1,000 pesos. Wala nang bonito. Ay, ito. Kunin nyo to mga sisters. 474, Michelle Ibel Carao. Michelle Ibel Carao, since you're new miner, please send details. Name, address, contact number, complete with barangay, city, and province. And we will also need your down payment, at least 200 pesos po. Please send us within 10 minutes. No details, no down Item. payment within 10 minutes. No item po tayo. Okay. Ito, Zara to guys. Backless na dress. Size small on tag. Ang nice nito. Yan, small on tag. Comment, letter Z. Yan, Z. Comment Z, 750. Z, 750. Okay, ito. Meron tayong, ano na to? T-shirt dress from Uniqlo. This one po ay size medium on tag. This is medium. Comment 142, 480. 142, 480 pesos.